राधे राधे जय श्री कृष्णा उदयमान सूर्यंकर पवित्र किरण सह आरंभ होइछे एक नुआ दिन पवित्र सकाळ रे आपण मानक स्वागत। आज हेउछि 12 मे मंगलवार मेष वैशाख ज्येष्ठ कृष्ण दशमी अर्थात ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष दशमी पूर्व भाद्र कुंभ चंद्र राशि होउछि कुंभ पूर्व भाद्र नक्षत्र। आज सूर्योदय समय रहिबो प्रातः 5:13 एवं सूर्यास्त रहिबो संध्या 6:17 दिनांत रहिबो मध्याह्न 11:45 एवं निशार्थ रहिबो मध्यरात्रि 11:45। आजिर मिथुन राशि पई हेउछि घात चंद्र मकर राशि पई हेउछि घात 12 एवं बिछा राशि पई हेउछि घात तिथि। राहु काल रहिबो अपराह्न 3:01 रु 3:49 पर्यंत गोलिका काल रहिबो 11:45 रु 1:23 पर्यंत एवं जमदंड रहिबो सकाळ 7:29 रु 10:05 पर्यंत। आज माछ मांस अंडा और अधिक पियाज रसुण युक्त भोजन खाइबा अनुचित एवं एही दिन हनुमानकर पूजा करी गुड़ और चना भोग लगाइले शुभ फल मिले बोली मान्यता रही। चलंतु जानिबा ग्रह नक्षत्र अनुसार 12 गोटी राशि दैनिक राशि फल। मेष राशि आज हेउछि मंगलवार। आज आपणक मनरे नुआ उत्साह और आत्मविश्वास देखा जीवो। दीर्घ दिन धरी अटकी काम आपणकर धीरे धीरे समाधान हेबार संभावना रही। कार्य क्षेत्र में उपरोक्त अधिकारी माने आपणक काम को प्रशंसा करि पारंती। आज कौनसी पुराना परिचित व्यक्ति सहित आपणकर मिलन होई पारे जहाँ आपणक मन को खुशी करदेव। व्यवसायी मानक पई दिनटी मध्यम रहिबो किंतु नूतन चुक्ति किंबा धन निवेश पूर्व भल भाव भावी चिंती ग्रहण करंतु। परिवार छोट छोट कथा को नहीं मतभेद हेबार संभावना रही तेणु कथबार्ता शांत और धैर्यशील रुहतु। जीवन साथी सहयोग आज आपको मानसिक शक्ति देव। छात्र छात्री माने पढ़ाई ध्यान देले भल फल पाई परिबे। अनावश्यक मोबाइल किंबा मनोरंजन दूर रुहतु। स्वास्थ्य दृष्टि मुंड व्यथा किंबा थकान अनुभव होई पारे। पर्याप्त समय खातु एवं पर्याप्त विश्राम करंतु। धन आगमन सुजोग रही किंतु अनावश्यक खर्च उपर नियंत्रण रखंतु। प्रेम संपर्क में मिठा बढ़िबो। पुराना भूल बुझावना दूर हेबार संभावना रही। आपणक पई आज शुभ रंग रहिबो लाल। आज शुभ संख्या रहिबो 3 एवं प्रतिकार हेउछि आपण सकाळ उठी हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं लाल फूल भगवान हनुमानक पाखरे अर्पण करंतु। महादेवଙ୍କ कृपारे आपणक दिनटी शुभमय हेउ। हर हर महादेव। वृष राशि आज दिन वृष राशि व्यक्ति मानक शांत और सफलतार सूचना नहीं आसीपारे। दीर्घ दिन धरी जहाँ नहीं चिंतित थिले सही काम रे आपनक धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन देखा जीव। कार्य क्षेत्र में आपनकर परिश्रमर मूल्य मिलिबो। सहकर्मी सहयोग आज आपनक बड़ काम करिवारे आज आपनक सहायता करिवो। जे माने नूतन चाकरी किंबा पदोन्नतिर अपेक्षा रछंती सेमानकु भल खबर पाई परंती। व्यवसाय रे आपनकर लाभर जोग रहिछि। पुराना बाकी धन फेरी पाइबारे। अत्यधिक विश्वास काहाकु करंतु नाही किंबा काहाकु धन धार दियंतु नाही। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो। घर को अतिथि आसी पारंती। बड़ मानकर आशीर्वाद आपणक पाखरे रहिबो जहाँ आपणकु शुभ फल नहीं आसीबो। प्रेम जीवन रे आज मनर कथा कहिबार आपणकु भल समय मिलिबो। जीवन साथी भय सहित भल समय काटिबे। स्वास्थ्य आपणकर साधारण रहिबो किंतु खाद्य और पानीय रे अवहेला करंतु नाही। नचेत तेल मसलायुक्त खाद्य टिकु कम कर दियंतु। धन लाभर सुजोग रही। नुआ आयर मार्ग मध्य आज खोली पारे। संपर्क रे भरोसा और भल पाइबा बढ़िबो। आज आपणक पई शुभ रंग रहिबो हळदी। आज शुभ संख्या रहिबो 8 एवं प्रतिकार हेउची मां लक्ष्मी को कौनसे एक हळदिया पुष्प अर्पण करंतु। मां लक्ष्मी का कृपा सदा आपणक ऊपर रहू। मिथुन राशि आज मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई नूतन चिंताधारा एवं नुआ सुजोग नहीं आसीबो। आपणक कार्य क्षेत्र में जो अधिक व्यस्त रही आपन फ्री मिलिबो। नूतन दायित्व मध्य ता सहित मिलिबो। यदि आपण नुआ काम आरंभ करबा को चाहछंती आज दिनटी शुभ रहिबो। लोक माने आपणकर परामर्श को गुरुत्व देबे। परिवार सहित हस खुशीर परिवेश रहिबो। भाई भौणी सह संपर्क आपणकर आहुरी आज मजबूत हो जिवो। आपण आज भाई भौणी संगे अधिक टाइम स्पेंड करि पारंती। घरे कोन शुभ संवाद मध्य आपको मिल पारे किंतु
ऑनलाइन किंबा जोगाजोग संबंधी काम में आपण सतर्कता रखी काम करंतु अधिक तत्पर होई कौनसी बड़ निष्पत्ति नियंतु नहीं। प्रेम जीवन में आज भावना बढ़िबो, प्रिय व्यक्ति सहित कथबार्ता रे मन आपणकर खुशी रहिबो। स्वास्थ्य दृष्टि गला किंबा ठंडा समस्या देखा देई पारे, तेणु ठंडा जिनस टिके दूर रे रुहंतु। छोट छोट लाभ हेबो, धन संचय पई आज योजना करंतु। संपर्क रे आपणकर मिठा आसीबो, अविवाहित मानक पई शुभ संकेत मिली पारे। आपणक पई शुभ रंग रहिबो नारंगी कलर, शुभ संख्या रहिबो 5। प्रतिकार हेउछि भगवान गणेश को दुर्बार अर्पण करंतु। ओम ओम गण गणपतये नमः मंत्र को जप करंतु। श्री गणेश कृपा रे आपनक दिन आज मंगलमय हेउ। कर्कट राशि आज दिन कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई भावना पूर्ण हेबा सहित किछि नुआ अनुभव नहीं आसी पारे। आपण आज परिवार और निज लोकक सहित अधिक समय काटिबा को इच्छा करिवे। मन रे शांति रहिले अनेक काम सहजरे सफल हेबो। कार्य क्षेत्र आज आपनकर परिश्रम देखा जिवो। जे काम अनेक दिन धरि अटकितला सेथिरा आज गति आसीबो। चाकरी क्षेत्र रे बड़ मानकर सहयोग मध्ये मिलिबो। व्यवसाय रे धीरे धीरे लाभ मिलिबो। आज अत्यधिक तत्पर होई कोनोसी निवेश करंतु नाही। भाबी चिंती करी निष्पत्ति नेले भविष्यत रे लाभ मिलिबो। परिवार रे आनंदमय परिवेश रहिबो। माता पितांकर आशीर्वाद आपणक मन को शांत करबा सहित मध्ये आपणक मानसिक शांति मध्ये देबो। घरे कोनोसी शुभ कार्य रे आपणक घरे आलोचना होई पारे। प्रेम जीवन रे अधिक भावना रहिबो। प्रिय व्यक्ति सहित संपर्क आपणकर आहुरी गभीर हेबो। स्वास्थ्य दृष्टि आपणकर पेट समस्या किंबा आलस्य देखा देई पारे। समय खाद्य खांतु और अधिक चिंतार दूर रे रुहंतु। आर्थिक स्थिति धन आगमन हेबार साधारण रहिबो, किंतु अनावश्यक खर्च टिके कम कर दियंतु। प्रेम जीवन संपर्क रे भल पाइबा और भरोसा बढ़िबो। आपणक पई शुभ रंग रहिबा धड़ा, शुभ संख्या रहिबा आज 7 एवं आज शिवलिंग रे कंचा जो क्षीर अछि अर्पण करंतु। भगवान शिवंक कृपा सदा आपणक ऊपर रहू। सिंह राशि आज दिन सिंह राशि व्यक्ति मानक पई आत्मविश्वास और सफलतार शक्ति नहीं आसी पारे। आपणक भितरे नुआ ऊर्जा देखा जिवो और कोनोसी काम को आपण बहुत इच्छा और आग्रह सह करिवे। आज आपणक कथा और व्यवहार द्वारा लोक माने प्रभावित हेबे। कार्य क्षेत्र में उन्नतिर सुजोग मिल पारे। चाकरी करथि व्यक्ति माने उपयुक्त अधिकारी मानकर प्रशंसा पाई परंती। आपणकर दक्षतार आज अनेक नजर को आसीबो एवं कहार नेगेटिविटी आपण शिकार होई पारंती। व्यवसाय रे लाभर संभावना रही। नूतन योजना आरंभ करने पई दिनटी अत्यंत भल रहिबो। तथापि निजर अहंकार और राग जोगु कोनोसी संपर्क खराब हेबाको दियंतु नाही। परिवार रे आनंदमय परिवेश रहिबो एवं संतान मानक पक्षरु भल खबर आपनको मिलिबो। घरे बड़ मानक सह कि समय काटले आपनको मन खुशी हेबो। प्रेम जीवन रे आज रोमांस बढ़िबो। जीवन साथी सहित भल बुझापड़ा हेबो। अविवाहित मानक पई नूतन संपर्कर संकेत मिलिबो। स्वास्थ्य दृष्टि शरीर आपनकर साधारण रहिबो, किंतु अधिक काम किंबा थका आपनको लागि पारे। विश्राम अवहेला करंतु नाही। धन लाभर भल जोग रही। अटकी धन आपण फेरी पाइबे। संपर्क रे आपनकर मिठा और आकर्षण बढ़िबो। आपनक पई शुभ रंग रहबो सोनाली, शुभ संख्या रहबो 1। सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु एवं ओम घूर्णि सूर्य नमः मंत्र जप करंतु। सूर्यदेव कृपा रे आपनक दिन उज्जवल हेउ। कन्या राशि आज दिन कन्या राशि व्यक्ति मानक पई भल चिंता और सुबुद्धिर दिन रहिबो। आपण जे कोनोसी काम को योजनामूलक भाव करिवे और ताहार भल फल मध्य आपण पाइबे। आज आपणकर मन धार्मिक कार्य और पूजा पाठ अधिक लागि पारे। कार्य क्षेत्र में आपणकर दक्षता और परिश्रम अनेकक नजर को आसीबो। ऑफिस रे अधिकारी मानकर सहयोग मिलिबो। नुआ काम शिखिबार आपण सुयोग पाई पारिबे। परिवार रे शांति और समन्वय मध्य रहिबो। घरे बड़ मान कथबार्ता कले आपको भल परामर्श मिलिबो, जहाँ आपको आगकू नुआ गाइड दे पारिबो। घरे कोनोसी शुभ कार्यर योजना आपण अंश होई पारंती, किंतु अनावश्यक तर्क किंबा कहार कथारे राग करने को दूर रे रुहंतु। व्यवसायी मानक पई दिनटी अत्यंत शुभ रहिबो। स्वास्थ्य दृष्टि शरीर भल रहिबो, किंतु अधिक चिंता करिबारु मानसिक चाप बढ़ी पारे। सकारात्मक चिंता करंतु। सन संचय पई दिनटी अत्यंत भल। अनावश्यक खर्च टिके कम कर दियंतु। संपर्क रे भरोसा और निकटता बढ़िबो। आपन पई शुभ रंग रहउछि नील, शुभ संख्या होछि 5। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करंतु। भगवान विष्णु कृपा रे आपन जीवन सुखमय हेउ। तुला राशि आज दिन तुला राशि व्यक्ति मानक पई समतुलन एवं शुभ परिवर्तन सूचना नहीं आसी। अनेक दिन धरी अटकी काम आपणकर गति आसीबो। आज आपणक शांत मन एक बड़ निष्पत्ति नेबो, जहाँ आपनको भल फल देबो। कार्य क्षेत्र आज आपणकर दक्षता और नम्र व्यवहार समस्त को प्रभावित करिबो।
ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସୃଜନଶୀଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିଲେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଖୁସି ରହିବ। କାହାର ମିଠା କଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କିନା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହା କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଠା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ ଆୟର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ। ବିଛା ରାଶି ଆଜିର ଦିନ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସଫଳତା ଓ ନୂତନ ଅନୁଭବ ନେଇ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାର ଫଳ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗର୍ବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ। ଘରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ କାମର ଯୋଜନା ସବୁଟିକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନୂତନ ଯୋଜନା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଅଧିକ ଭାବନା ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ସମୟ କାଟିବାକୁ ନିଜର ସମୟଟିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ଓ ଭରସା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉ। ଧନୁ ରାଶି ଆଜିର ଦିନ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରେ ଭରି ରହିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହଟ୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ସଫଳ ହେବାରେ ମତଲବ ରଖନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଚାକିରିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଘରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନ ଖୁସି କରିବା ଭଳି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ଆଗମନର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଘନ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 4 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ। ମକର ରାଶି ଆଜିର ଦିନ ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଫଳତାର ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୋଜନା ସହିତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କାମ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଫଳ ନେଇ ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯାହା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ଖୋଲିଦେବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ମିଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ କଳା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 7 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି କିଛି କଳା ପଶୁ ଯେପରିକି କାଉ ଓ କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜିର ଦିନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସହିତ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କିମ୍ବା ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ମନ ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନର କଥା ବାଣ୍ଟିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଶରୀର ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ବୁଲନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ ଆୟର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇପାରେ।
ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି, ନୂଆ ଆୟର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନୀଳ କଲର, ଯେଉଁ ବାଇଗଣୀ ନୀଳ କଲର ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଓସ୍ତ ଗଛ ଥିବ ଶନି ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଯିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଯିବ। ବାରଗୋଟି ରାଶିର ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଆଜିର ଦିନ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଦିନ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆଶା କରି ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରହିବ। ଅନେକ କାମରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ପୂଜା ପାଠରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୁରୁଣା ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ତଥାପି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଧନ ଲାଭର ସାଧାରଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତା ଓ ଭାବନା ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ଆପଣ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଲେଖାଲେଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଭଲ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିନଟା ଆଜି ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆଜି ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନଟି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଏହା ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଜିତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ ଓ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।